হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বসেছে ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের আসর। এই কনক্লেভে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। জানা গেছে এই আসরে অংশ নিতে আসছেন দেশ বিদেশ থেকে 5 শতাধিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপতিরা। এই বড় আসরের প্রশাসনিক প্রস্তুতি ব্যবস্থা কি রকম চলছে তা চাক্ষুষ করতে আজ হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের সচিব কিরণ কুমার গিত্তে, ডক্টর প্রদীপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে ঘুরে দেখেন মেলা প্রাঙ্গণ। অন্যান্য বছরের চেয়ে এবছরে কনক্লেভের আসর সাজানো হবে বড় পরিসরে। সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। देखिए, बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है त्रिपुरा में। पहले भी होता था, लेकिन इस बार अबाउट 500 पर्सन और बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहे हैं अबाउट। तो इसको लेके बहुत बड़े ढंग से हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहले एक होटल में आप जानते हो वहाँ करते थे, लेकिन इस बार हम लोग हापानिया में ये जो इंटरनेशनल ग्राउंड है, फेयर ग्राउंड से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसका प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या करें, और इतना लोग आएंगे, देश विदेश से भी आ रहे हैं। तो अबाउट 1,01,00,000 का टारगेट हम लोग लिए हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना अपना आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए हैं, कौन कौन आ रहे हैं और कौन कितना यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और भी बहुत लोग इन लाइन में हैं।